अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम उस्मान है। आप देख रहे हैं अल रहीम कंस्ट्रक्शन। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे घर के फाउंडेशन वर्क के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि 3 मरला घर की फाउंडेशन बनाने में टोटल कितनी कास्ट आती है। फाउंडेशन शुरू करने से पहले कौन कौन से काम ज़रूरी होते हैं, आपकी ईंटें कितनी लगेंगी, सीमेंट की बोरियां कितनी इस्तेमाल होंगी, सरिया कितना लगेगा, रेत और मिट्टी का भराव कितना होगा, और आखिर में मैं आपको फाउंडेशन प्लस प्लंथ बीम का कंप्लीट एस्टिमेटेड खर्चा भी बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप नया घर बनाने का इरादा रखते हैं या कंस्ट्रक्शन के मुतालिक सही गाइडलाइन चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, फाउंडेशन घर की बेस होती है। जितनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी, घर इतना ही मजबूत होगा और लंबे अरसे तक सेफ रहेगा। लेकिन अक्सर लोग ये सोचकर फाउंडेशन को नज़रअंदाज कर देते हैं कि चूँकि फाउंडेशन ज़मीन के अंदर होती है इसलिए इस पर ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। फाउंडेशन शुरू करने से पहले आपके पास एक ड्राइंग प्रॉपर मैप होनी चाहिए जो आपकी ज़रूरत और प्लानिंग के मुताबिक हो। इसके बाद ड्राइंग के मुताबिक रस्सी और चूने की मदद से लेआउट प्लान तैयार किया जाता है और उस लेआउट प्लान के मुताबिक ज़मीन की खुदाई की जाती है। खुदाई मुकम्मल होने के बाद सबसे पहले नीचे रोड़ा या बजर डाला जाता है। इसके ऊपर पीसीसी, सीमेंट, रेत और बजरी को 4:1 के रेशो के साथ ऊपर डाला जाता है और इसे अच्छी तरह कंपैक्ट किया जाता है ताकि फाउंडेशन को एक स्ट्रॉन्ग बेस मिल सके। रोड़ा और बजरी को अच्छी तरह कंपैक्ट करने के बाद अगला मरला ईंटों की फाउंडेशन वर्क का आता है। यहाँ पर ईंटों की चुनाई की जाती है। दोस्तों, आम तौर पर ईंटों की फाउंडेशन में चुनाई स्टेप बाय स्टेप की जाती है। सबसे पहले 27 इंच के 2 रद्दे लगाए जाते हैं। इसके बाद 22 इंच के 2 रद्दे लगाए जाते हैं। फिर इसके ऊपर 18 इंच के तकरीबन 4 रद्दे लगाए जाते हैं। इसके बाद 13 इंच के रद्दे लगाए जाते हैं और लास्ट पे 9 इंच के रद्दे लगाए जाते हैं। इसके ऊपर फाउंडेशन का प्लंथ बीम डाला जाता है। ये सारा सिस्टम फाउंडेशन की गहराई पर डिपेंड करता है, यानी जितनी फाउंडेशन गहरी होगी इतनी ही इसकी चौड़ाई और मोटाई रखी जाती है ताकि लोड प्रॉपर दोनों तरफ बराबर आ सके। दोस्तों, फाउंडेशन को मयारी और लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ईंटों की चुनाई में इस्तेमाल होने वाला मसाला सही रेशो में तैयार किया जाए। आमतौर पर फाउंडेशन के लिए ईंटों पर लगने वाला मसाला 6:1 के रेशो के साथ तैयार किया जाता है ताकि मसाला ना ज़्यादा सख्त हो और ना ही कमज़ोर हो। इसीलिए हम हमेशा मशवरा देते हैं कि फाउंडेशन वर्क में 6:1 के मसाले को फॉलो किया जाए ताकि फाउंडेशन ड्यूरेबल और स्ट्रॉन्ग हो। याद रखें, ये क्वांटिटी और कास्ट फिक्स नहीं होती। असल फैसला हमेशा फाउंडेशन की गहराई और ज़मीन की क्वालिटी को देखकर किया जाता है। जितनी फाउंडेशन ज़्यादा गहरी होगी इतनी ही ज़्यादा ईंटें इस्तेमाल होगी और इसी हिसाब से कम भी हो सकती हैं और ज़्यादा भी हो सकती हैं। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, जब भी आप ईंटों की ख़रीदारी करें तो हमेशा दर्जा अव्वल ईंट ही इस्तेमाल करें क्योंकि फ़र्स्ट क्लास ईंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, पानी कम जज़ब करती है और फाउंडेशन में बेहतर बॉन्ड बनाती है। इसीलिए अल रहीम कंस्ट्रक्शन हमेशा मशवरा देते हैं कि फाउंडेशन के लिए सिर्फ फर्स्ट क्लास ब्रिक्स ही लगाएं ताकि आपका घर लंबे अरसे तक महफूज और मजबूत रहे। मसाला जितना मजबूत होगा इतनी ईंटों की पकड़ ज़्यादा होगी और फाउंडेशन मजबूत होगी। दोस्तों, ईंटों की चुनाई करते वक्त एक बहुत ही अहम बात हमेशा मद्देनज़र रखें
خاص طور پر جو درمیانی دیواریں ہوتی ہیں ان کی چنائی اس طرح کی جائے کہ دیوار کے دونوں اطراف سے خسکا برابر آ جائے تاکہ دیوار کے سینٹر میں وزن آئے۔ جب فاؤنڈیشن کی اینٹوں کی چنائی ایک مناسب ہائٹ تک مکمل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد فاؤنڈیشن میں پلنتھ بیم ڈالی جاتی ہے۔ دوستو پلنتھ بیم ڈالنا کچھ حد تک اونر کی مرضی پر ہوتا ہے، کچھ لوگ پلنتھ بیم ڈال لیتے ہیں اور کچھ لوگ اس سٹیپ کو سکپ بھی کر دیتے ہیں، لیکن اگر ہم سٹرینتھ اور سیفٹی کو مد نظر رکھیں تو پلنتھ بیم ڈالنا بہت ہی زیادہ ریکمینڈڈ ہوتا ہے۔ پلنتھ بیم پورے گھر کو ایک فریم کی طرح جکڑ بند کر دیتا ہے اور زمین کو بیٹھنے کی صورت میں دیواروں میں کریکس نہیں آتے۔ عام طور پر پلنتھ بیم میں 4 ستر یعنی 12 mm کے سریے استعمال کیے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ جو رنگ استعمال کیے جاتے ہیں وہ 8 mm یعنی 3 ستر کے استعمال کیے جاتے ہیں۔ پلنتھ بیم فاؤنڈیشن کو ایک ایکسٹرا سٹرینتھ اور لمبے عرصے کے لیے گھر کو محفوظ بناتی ہے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں 3 مرلہ گھر کے فاؤنڈیشن کی ٹوٹل کاسٹ کے بارے میں۔ 3 مرلہ فاؤنڈیشن میں تقریباً آپ کو 1 ٹرالی روڑا استعمال ہوگی، اس کے ساتھ 3 سے 4 ٹرالی ریت بھی استعمال ہو سکتی ہیں۔ روڑے کی 1 ٹرالی کی کاسٹ تقریباً 15,000 روپے، اس کے علاوہ جو ریت کی 1 ٹرالی 10,000 روپے کی ہے۔ 3 ٹرالی یا 4 ٹرالی تقریباً 30 سے 40,000 روپے اس کی کاسٹ آئے گی۔ آپ کے 3 مرلہ گھر کی فاؤنڈیشن میں تقریباً 15 سے 20,000 تک اینٹیں لگ سکتی ہیں، جن کی قیمت 2.5 لاکھ سے 3 لاکھ روپے تک جا سکتی ہے۔ دوستو یہ صرف اسٹیمیٹڈ پرائز ہے، کیونکہ مختلف علاقوں میں ریت اور اینٹوں کے مختلف ریٹ ہو سکتے ہیں، لہٰذا ٹوٹل کاسٹ تھوڑی بہت اوپر نیچے ہو سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں سیمنٹ کی۔ 3 مرلہ گھر کی فاؤنڈیشن میں تقریباً 50 سے 60 بوری سیمنٹ لگ سکتی ہیں۔ اگر ہم 1 بوری سیمنٹ کی تقریباً 1400 روپے کے حساب سے لگائیں تو سیمنٹ کی اسٹیمیٹڈ کاسٹ تقریباً 70 سے 85,000 روپے تک ہوگی۔ دوستو یہاں تک 80% فاؤنڈیشن کا کام مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے پلنتھ بیم، جو فاؤنڈیشن کے اوپر ڈالا جاتا ہے۔ یہاں پر تقریباً 7 سے 8 من سریا لگ جاتا ہے۔ آج کل سریا کی قیمت 240 روپے سے لے کر 265 روپے فی کلو کے حساب سے مختلف کمپنیوں کا ریٹ ہے۔ اگر ہم ایوریج 250 روپے کلو کے حساب سے لگائیں تو 8 من سریا کی قیمت تقریباً 80,000 روپے بن جائے گی۔ پلنتھ بیم مکمل کرنے کے بعد اب بات کرتے ہیں بیک فلنگ یعنی بھرا کی۔ دوستو بیک فلنگ کی کاسٹ بھی مختلف علاقوں میں زمین کی کنڈیشن کے حساب سے مختلف ہو سکتی ہے۔ یہاں پر ملتان میں تقریباً 3 مرلہ گھر کی فاؤنڈیشن میں 65 سے 85,000 روپے تک آ سکتی ہے۔ اب آخر میں بات کرتے ہیں لیبر کاسٹ۔ 3 مرلہ گھر کی فاؤنڈیشن کے لیے تقریباً 70,000 سے 90 روپے تک لیبر کاسٹ آ سکتی ہے، جو کہ فاؤنڈیشن کی گہرائی پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ دوستو آپ کے 3 مرلہ فاؤنڈیشن کے لیے تقریباً 5.5 لاکھ سے 6.5 لاکھ تک خرچہ آ سکتا ہے۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگے تو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ مستقبل میں مزید کنسٹرکشن ٹپس اور اسٹیمیٹڈ کاسٹ دیکھ سکیں۔ کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کون سا پروجیکٹ بنانا چاہتے ہیں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید ڈیٹیل گائیڈز لا سکیں۔